Pozdrav, dobrodošli na moj kanal i ovo je moj prvi video u kojem ću vam početi objašnjavati principe programiranja u Liberty Basicu. Zapravo ja ću se baviti tutorijalima, odnosno pravit ću tutoriali gdje ću objašnjavati postepeno principe programiranja krenuši od nekih osnovnih koraka. Pa radit ćemo sve složenije i složenije naredbe i složenije principe. Izabrao sam da radimo u Liberty Basicu zato što je ono veoma jednostavno za početnike, iako se danas slabo koristi, ali kada naučimo te osnovne principe u Liberty Basicu moći ćemo ih primijeniti kasnije i u nekim višim programskim jezicima. Pa evo, za one koji nemaju Liberty Basic mogu ga jednostavno skinuti sa njihove oficijalne stranice libertybasic.com. I na toj stranici ćete na lijevoj strani vidjeti dugme download i kliknete samo jednostavno click here to begin downloading i ovdje će vam pokazati koja je zapravo tu verzija, odnosno piše vam ovdje da je tu verzija 4.5, to je njihova posljednja verzija i kliknite jednostavno save file i instalirate ga jednostavno. Ja to sada neću pokazivati jer je veoma jednostavno za instalirati. Ja sam već instalirao neku verziju, to je Liberty Basic verzija 4.0.2 i evo kada ja pokrenem tu verziju vidite meni je istekao trial verzija i moram čekati 300 sekundi da se on pokrene. Ali evo ja sam već ovdje ranije otvorio Liberty Basic i okruženje koje vas dočeka je ovo, kliknite mix. Znači ovo je jednako početno okruženje u Liberty Basicu, dobijete ovu welcome poruku gdje vam oni daju neke osnovne instrukcije šta trebate da raditi, koje su mogućnosti Liberty Basica, what to do first, i na kraju vam piše dole zabilješka neka da ukoliko ne želite više da vam se prikazuje ovaj tekst kada otvorite Liberty Basic možete ići na setup references i ovdje možete ključiti na novu file, vam se više ne pokazuje. Kada pokrenete Liberty Basic imate još nekih drugih mogućnosti. Ovo je format zapisa, Liberty Basic dakle njegov format zapisa je bus.bus. Ovdje možete kliknuti Start Liberty Basic Editor Full Screen, znači da vam je full screen kada ga pokrenete. Ja ću opet nekako izaću ili jednostavno kliknite na New File i ono se izbriše i možete početi sa programiranjem. Kod programiranja znači imate ovdje osnovnu traku gdje vam je najpotrebnije dugme ovo ovdje, a ono znači run ili da pokrenete program koji ste isprogramirali. Možete ga pokrenuti klikom na ovo dugme plavo ili shift plus F5 kao piše ovdje, ili da idete na run pa ovdje na run. Idemo znači započeti sa prvom instrukcijom u Liberty Basicu, a to je instrukcija ili naredba print. Naredba print vam šalje podatke, odnosno ispisuje podatke u neki drugi prozor ili datoteku, a ti podaci su vam mogu biti neki tekst, rezultat nekog računanja ili sadržaj neke varijable. A šta to znači? Evo pokazat ću vam sada. Znači ispisuje, kao što sam rekao, tekst u drugi prozor. Tekst kada navodimo uvijek ide pod navodne znake, recimo Finja TV, i pokrenemo naš program. Ovo ništa. Znači pokrenemo naš program Finja TV, dakle ispisalo nam je naš tekst u taj prozor. Dalje, naredba print, rekao sam da još ispisuje rezultat nekog računanja, recimo 2 plus 2, ali ovdje morate paziti kada navodite računanje da nastavljate pod navodne znake, jer će vam on ispisati to 2 plus 2. Već morate, znači bez navodnih znaka da vam bude crveno ovdje da piše. I dobijete 4 i rekao sam da ispisuje još sadržaj neke varijable, a varijabla vam je neka nepoznata ili promjenjiva, recimo x jednako je 50. Naša varijabla je x sa vrijednosti 50 i recimo print x, želim da mi isprinta to x, također ne navodimo navodne znake i ono će Liberty Basic će nam isprintati, odnosno ispisati vrijednost te varijable. Šta još radi naredba print? Naredba print, sa tom naredbom možete odvajati redove u Liberty Basicu. Recimo, ukoliko između ova dva reda napišete samo naredbu print bez nikakvog teksta,
i bilo čega i pokrenite program, vidjet ćete da smo ovdje dobili jedan prazan red, dakle naredba print odvaja redove u Liberty Basicu. Šta još možemo raditi? Ukoliko recimo iza naredbe print i iza ovog teksta, odnosno rezultata računanja, napišemo, stavimo znak dvotačka, ali ova tačka zarez, šta će se desiti? Neće nam ispisati dakle u dva reda, kao što je ranije bilo, već će nam ispisati i ovu naredbu u jedan red. Evo šta to znači. Dakle, 2 plus 2 je ovdje 4 i odmah nam je ispisalo vrijednost ove varijable 50. Tako da smo sve dobili u jednom redu. To možemo raditi ovdje. Hinja TV 450 dobili smo sve u jednom redu. Ali vidite koji je naš problem ovdje, da nam je spojeno, ovdje nema nikakvog razmaka između TV i 4 i 4 i 50. Tako možemo ovdje staviti jedan space. I tako da smo odvojili. Ovdje možemo ispisati print. Da dobijemo jedan razmak space-a. Tako da sada imamo Hinja TV 4 i 50. Imamo odvojeno i Hinja TV i 4 i 50. Dobili smo sve u jednom redu, ali onako fino napisano. I dalje vam nešto trebam reći o definisanju ovih varijabli ili promjenjivih, kako se one definišu. Znači, pravila kod imenovanja varijabli u Liberty Basicu moraju početi slovom. Znači, naša varijabla x je zapravo slovo. Ne možemo recimo staviti da nam je varijabla 4x, dakle ne može započeti sa brojem, ali može, poslije prvog slova možemo naredati tu brojeve. Evo recimo 460. Ovdje ispišemo x 460 i dobili smo isto. Ali kada bi recimo ispisali ovdje 460, dobili bi grešku, vidite, odnosno ne bi nam ispisivao rezultat Liberty Basic jer nismo dobro definisali varijablu. Dakle, tu morate paziti da vam varijabla počinje sa slovom. Zatim, što još morate paziti, dakle rekli smo da poslije slova mogu stojati brojevi i tačke. Zatim, njegova dužina je neograničena, možete znači napisati varijablu sa ogromnim imenom. Također, morate paziti na velika i mala slova. Ako ste ovdje recimo imali veliko x, a dole napisao da vam ispiše malo x, također dobit ćete vrijednost 0. Zašto? Zato što je automatski u Liberty Basicu on nije prepoznao ovu varijablu veliko x i ispisao vrijednost 0. Ali ovdje vam možete vidjeti da ona vam govori da su to slične varijable. X, da li ste to mislili i samo prepravite. Dakle, morate paziti i na velika i mala slova. Također, ne smiju varijable vam biti imena naredbi ili instrukcija u Liberty Basicu. Recimo, ne možete varijablu nazvati imenom print, jer nećete ništa dobiti. Tako da vam je varijabla, znači ne smije sadržavati imena Liberty Basica, to je naredbi u Liberty Basicu, i ime promjenjive ne mogu biti odvojene riječi. Znači, ne možete napisati da vam je x varijabla xx odvojeno, znači moraju oni biti zajedno. Znači, varijabla vam se mora definisati zajedno bez ikakvih odvojenih riječi. Što je još bitno za varijable? Da, ako se ime varijable pojavi sa desne strane jednakosti, tada ona predstavlja prethodno definisanu vrijednost. To znači, kako smo recimo definisali varijablu x da je 50, a varijabla y da je x plus 2 i želimo isprintati vrijednost varijable y, da će nam ona isprintati vrijednost y tako što će sabrati ovu varijablu 50 koju smo prethodno definisali plus 2 i dobit ćemo rezultat 52. Za varijable je još važno napomenuti da postoje
dvije osnovne vrste varijabli u Liberty Basicu. To su numeričke ili brojčane varijable i string ili tekstualne varijable. Numeričke varijable su recimo ove što smo sada mi pisali, a, x ili neki drugi broj, ili možemo nazvati imena masa, vrijeme, tako da je recimo masa je jednako 50 kg. To može biti naša varijabla koja je numerička ili brojčana, jer je njena vrijednost broj, ali varijable mogu biti i tekstualne, odnosno mjesto broja da bude neki tekst, ali onda varijable definišemo tako što na kraj riječi dodajemo vrijednost dolara, odnosno dodajemo dolar. Recimo naziv dolar. To nam je naša varijabla i njeno ime moramo staviti sada, dakle jednako moramo sad, pošto smo rekli da se tekst stavlja u znake navoda, da je recimo naziv ime i idemo print naziv i to je to. U ovom prvom videu dovoljno bi bilo što se tiče Liberty Basic, jer pokazao sam gdje da skinete i naredbu print i vidimo se u narednom videu.